Nizere ko mumeze neza. Ngiye kubigisha ukuntu baboha umupira udafite amaboko. Icyo bisaba ni ukuba ufite ubudodo, metero, tuno udukoresha nk'ahantu h'ikimenyetso nko ku ijosi, umukasi na koroshi. Noneho ukuntu bawupima, ubwo icyo bigusaba ni uko dukora hejuru nk'ubutambike bw'umupira kuva ku nkokora kugera ku yindi nkokora, aho ukuboko kwihinira bidusaba kuba ari 34 inch nyine ukoresheje metero. Noneho uburebure bwawo ugomba kuba ungana na 28 inch. Ubwo byaterwa n'uburebure ushaka cyangwa n'ubutambike waba wifuza ko uwo mupira wawe waba ungana. Okay, reka mbereke ukuntu twatangira kuwukora. Ubwo turagira gutya, tugiye gutangira ubutambike. Ubwo buraba bungana na 34. we wakora nyine ubutambike wifuza. Ndagutangira 1 2. Noneho ntabwo njya nkunda gukora utuzu bitangiye ntuzamurira icyarimwe. Ubwo turagendana, cyangwa bitagukundiye we wakora utuzu duhwanye na 34 cyangwa uburebure we waba wifuza. Gutya gutya, ugahita dukuramo twose, kongera kano ni akambere, hano aka kabiri, gutya gutya, 1, ugahita ugakuramo kose, kongera. Ubwo hano ni 1 ni 2, tugeze mu ka gatatu, gutya gutya, kuramo kambere, gatatu gakuriramo icyarimwe. Ubona uri mu ka 4, gutya tugakuramo, dukuramo kose, tukongera. Nizere ko turi kugendana. Kano ni aka gatanu, gutya tukagakuramo icyarimwe, kanongere 1, gutya. Hano mu ka gatandatu, kano gutya gutya icyarimwe. Urabona ko ari ukazamura icyarimwe. Ndagaruka kose ngasoje kuri 34 inches ngiye kuboha. Ndagasoje, nizere ko namwe turi kugendana. Ubwo noneho tugiye gukora yindi bita half double crochet. Abizi ko tugiye kuyikora tugira 2, yaba ari single akaba 1, yaba ari double tukaba 3, tuno ni 2. Tugahindukiza, gutya, 3 muri crochet, tujyanira icyarimwe, gutya. Icyarimwe, icyarimwe. Mwibaza impamvu ndi gukoresha indodo ebyiri, ngewe urudodo rumwe rurangena. Ubwo namwe mwakoresha, ushaka wakoresha rumwe, ushaka wakoresha ebyiri. Si ngombwa gukoresha rwose ebyiri nk'izo mba ndi gukoresha. Na koroshi urabona ko iyi ngiyi ari nini, ni 4. Namwe mushaka mwakoresha koroshi ntoya cyangwa nini. Uyu ni umurongo wa 2 turangije. Nanone guhindukiza, 1 2 tugahindukiza,
kaza muri kano kazu. Nta kindi turi buhindureho, turakomeza tuboha gutya, turakomeza tuboha nyine iyi hafu double crochet, nta kundi ni gutya. Noneho turakomeza tubohe imbere, turakomeza tuzamure biraba ari 26 kugira bigere kuri 28 hano naho, kugira ngo tuze kuza kubona uko nitugera kuri 26 ubwo no kujya tuza kubona uko dukora ijosi. Hano urumva imbere n'inyuma ntabwo ijosi byaba bingana, hano 27 niyo turi busiga inyuma kugira ngo tubone uko dukora neza ijosi. Ubu ngiye kuboha ngeze kuri 26, namwe ubwo nimubohe muzamure mugeze kuri 26 bitewe n'ibipimo mwafashe. Noneho ndagaruka mbereka ukuntu tugiye gukora ku ijosi, kugira ngo ijosi ubwo haraba haburaho kabiri kugira nyine bigere kuri 28. Ubwo tubohe tugeze kuri 26, inyuma ni 27. Ndaje mbereka uko tuboha ijosi. Murabona ko uburebure bungana na 26. Hari utumenyetso naho tugiye gushira ijosi. Noneho ubwo ijosi murakora 13 kuva ku ijosi kugera aho ukuboko kwihinira, biraba bingana na 13. Noneho no ku rundi ruhande nabwo niko biri bugende. Kanze mbereka ukuntu turi bukore ijosi. Mukomeze mubohe nimugeza aho mwashize akamenyetso kanyu, harabura utuzu tubiri kugira ngo nkagereho. Turagira gutya, ntituyite twongera ngo tugakuremo, twongere tuzengurukiza kandi tuzi hano mu kamenyetso, tugire gutya. Ubu kuri koroshi dore turiho twose ni gutya tungana, twose tudukuriremo icyarimwe. Kanongere nsubiremo, turagira gutya nk'ibisanzwe. Kuri koroshi hasigaremo 3, aho kugira ngo tugakuremo, ntabwo tugakuramo, turaza dukurikiza ku kandi hano hari ikimenyetso gutya. Kuri koroshi hasigare tuno twose tudukuramo, ntabwo turi bukomeze mpaka turahita tugarukiriza hano, duhite duhindukiza tuze muri kano. Tuze muri kano ko turagakuramo bisanzwe. Dukomeze tubohe karangire hano, twongere tugaruke turabikora. Kano ni akambere, aka kabiri, kano aka kabiri ngiye gushiraho, turabikora inshuro 4. Ubwo ni 1 ni 2, ubwo harabura 2. Uyu murongo ni wa 3 tugezeho. Turagira gutya nk'ibisanzwe, twongere nanone 2, tuhite tudukuramo twose, duhindukize. Ubwo uyu nguyu tugiye gukora ni umurongo wa 4. Twahereye hano 1 2 3, tugiye gukora umurongo wa 4, tube turagasoje. Ubwo urudodo turahita turuca turukuremo. Namwe mwakomeza
dukomeze kugeza karangiye. Uyu murongo niwo wa nyuma, turahita duca urudodo hano, kanze mbereke no ku rundi ruhande uko naho turi buhakore. Ku ijosi rindi ntaho bitandukaniye, n'ubundi turabikora kimwe, ahubwo nuko ho turi buhere hano kugira ngo bize kuza kuba bisa. Duhereye hariya wabona bifite itandukaniro, biba byiza rero duhereye hano. Gira 1 2 gutya, nanone hano dukuramo twose, turakomeza gutya. Urudodo impamvu mba ndutwariyemo no kugira ngo rutazacika, dudoderaho narwo. Murakomeza mubohe nk'ibisanzwe, ni ukuboha nk'ibisanzwe kugeza tugeze hano aho gasoreza, twongera tukagaruka. Ubwo hano haraba haburaho uturongo 3, ubwo kano ni akambere. Ubwo n'ubundi murakomeza mubohe nk'uko twaboshye ku rindi josi. Noneho igice cy'inyuma ku ijosi kiraba gifite 12, ntabwo kiri bube kingana n'icy'imbere. Kino cy'imbere nicyo gifite 13 n'ibice 5 inci, inyuma hagomba kuba hafite 12 n'ibice 5. Kandi twongere twibuke ko inyuma ho ku burebure hari bube 27 kugira ngo tubone uko tuza kuza gukora ijosi. Ubwo byumvikane ko turi buze kongeraho 2, imbere twongeyeho 4, ari two two gukora ijosi. Urumva imbere n'inyuma ntabwo byaba bingana. Ubwo inyuma turongeraho 2 tw'ijosi, ubwo imbere ubwo turaza nk'uko nyine n'ubundi twongeyeho 4. Ubwo mukomeze, ndagaruka mbereka ukuntu tugiye kubiteranya. Tugiye guteranya ijosi. Kino ni igice cy'inyuma, igice cy'inyuma ni icy'imbere. Murabona ko ku gice cy'inyuma hari 2, igice cy'imbere ni 4. Ahambere naharangije kuhateranya, kwereka uko duteranya ahandi. Ushaka wateranyisha urushinge cyangwa se ugakoresha koroshi. Njye nkunda guteranyisha koroshi, mba mbona ari byo bikomeye. Gutya muri twose, tugakuremo tujye mu kandi gutya. Ndi gukoresha akadodo kamwe, noneho nakoresha imirabona ko yahindutse ndikoresha ntoya, ariko wowe ufite imwe rwose niyo wakomeza ugakoresha gutya gutya. Urabona ko bikomeye. Mukomeze gutya kugeza karangiye, kugeza gasoreje hano. Niryo josi ryacu. Tugiye kuboha mu ijosi, turutangirira hagati. Ubwo ijosi turariboheraho, njye sinkunda kudoda ku ruhande nkaza kuza kuriteranyaho, ahubwo ndiboheraho. Urashira hagati no hagati
njyewe ni 14 mo hano, ubwo turagashiraho. Tugiye gukora utuzu 30. Kano ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, komeze 30. Ubwo tuno ni 30. Tugiye kongeraho n'akandi ka kamwe 31 katabarwa. Tugiye kuboha single crochet ariyo inyakamwe. Single crochet mukomeze kugeza mugeze kuri kano, ndaza mbere ukuntu tubigenza. Karangiye ni single crochet, nizere ko turi kugendana. Iyo tugeze hano uhita ujya muri kano kazu gakurikiyeho, mu cyongereza babyita slip knot. Ugira gutya ukahita ugakuramo, ubwo ni rimwe ukajya muri kano ka kabiri, ukahita ugira gutya ukahita uhindukiza, ukabara tuno tuzu tubiri urangije. 1, 2, ukahita uza muri kano ka gatatu ukabohera hano back loop muri kano kazu k'inyuma. Ntabwo twongera gushiramo gutya, turashira muri kano k'inyuma, turabohera ku ruhande kano. Muri kano k'inyuma, ubwo mubare murebe niba bihwanye na 30 koko. Iyo mwakoze utu tubiri twongeye, utu tubiri ntago tutubara, ubara 1, 2 ukahita ujya mu ka gatatu. Komeze muzamure, ndagaruka narasoje. Tugeze ku kanyuma, dukora 1, duhindukize, turakomeza tubohera muri kano k'inyuma. Komeza kandi tuboha single kano kazu k'inyuma. Nizere ko turimo turagendana. Ndagaruka tugeze hano hepfo, nongera kubereka ukuntu tuhakora. Bisaba imibare, buri gihe ujye ubara urebe ko nimba utwo tuzi ko kuri gukoresha twuzuye n'umubare wowe wari wakoze. Tuno ni 30. Bisaba ko ukomeza ukagendera kuri 30, kuko iyo wishimo na kamwe biratana. Kano ni aka 30 ngezeho. Twongere twibukiranye, twageze muri kano kazi, tugiye kongera kano gakurikiyeho. Ntabwo usubira inyuma muri kano, agakurikiyeho kano slip knot gutya, ka kabiri gutya, chain, hindukize 1, ubare 1, 2, uhita ugaruka muri kano ka gatatu. Bisaba gukomeza ukabara. Ahandi ho ni ukuboha bisanzwe. Komeze muzamure, ngeze hano mwongere mubone, ndongera mbereke 1, tugeze hano. Nizere ko turimo turagendana. Agasoje, hano ni inyuma,
ariko mbere naboheraga imbere nuko tugiye kugafatanya namwe mwahindukiza. Ijosi ryacu rirarangiye. None inyuma tugiye kuboha ku ruhande, naho turahakora nk'uko twaboshye ijosi. Ndaje mbereke ukuntu ku ruhande naho tuhaboha. Tugiye kuboha ku ruhande, uruhande rumwe narurangije, tugiye kuboha urundi. Turaza muri kano, turakora utuzu 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, twongereho n'akandi ka 9 katabarwa, 9, tuzemo hano. Turakora singo bisanzwe. Utu 8. Noneho turahita tuza muri kano, tugire gutya nk'uko twakoze ku ijosi. Ni 1 rya hano, 2, dukore gutya, 1 duhindukize, 1, 2, tuzemo hano mu ka 3. Turabohera inyuma, ni inyuma. Utuntu 8, tugire gutya, tuze muri kano k'inyuma.
gutya. Utuntu 8 tuza hano. Rimwe tuze muri kano, kabiri, twongere dukore rimwe duhindukize, tuze tubare rimwe, kabiri, tuze muri kano ka gatatu. Niko turi bukomeze dukora, turazengurutsa umupira wose kurinda tugeze kuri kano, nkuko hano twabigenjeje. Kano ko nakarangije, umupira wacu uraba urangiye. Nta kundi ni kuriya turi bubikore. Murabizi, ufata urushinge ugacengezamo utudodo kugira ngo tutazacika, ukajya dukata n'umukasi. Uramutse uduciye gutya byazahambuka. Murakoze. Uramutse ufite ikibazo wanyandikira muri komenti, cyangwa yego nta kibazo wakandika muri komenti. Please subscribe, nzajya nkomeza mbigisha n'ibindi gake gake.